Wala mi plano mo adto originally, but sometimes the best trips are the unplanned ones. Welcome to Kapatagan. So, early in the morning, around 4:30 a.m., nanami sa barge. Nami sa barge. Ako, kong wife si Lira, Jibsin, o si Denise, all set and excited for this Kapatagan trip. Pero of course, naayoy usa ka kauban nga malay, waiting for this guy, Bajim. Pero at least pag 5:30 a.m., finally nakasakay ra jud mi o nakastart na mi sa among journey padung sa Davao. Instead nga moagi mi sa diversion road, we decided to take the coastal road. And honestly, best decision jud. The Davao Coastal Road is one of the biggest and cleanest road projects diri sa city. Imagine riding beside the ocean, wide highway, smooth asphalt, fewer cars ug presko kaayo ang hangin. Kung nag-vlog ka or kadahan kag cinematic shots, this road is for you. Mas safe siya, mas dali i-navigate, and mas scenic. After almost an hour of travel, niabot namin sa Digo City. Init na, besh. And from here, mao ni ang exciting part. Lami jud kaayo sa feeling as soon as pasaka na mo sa bukid. Kapatagan, Davao del Sur. A place nga permi ginatawag nga Little Baguio of Davao. After 5 minutes pa lang mi nagsaka, mafilan nimo ang iyang kabugnaw. Makita na nimo ang ka-green sa palibot, ang mga pine trees ug ang mga nindot nga mga landscapes. Gamay ang ilang dalan diri og dili ngon anak ka smooth. Delikado po siya kay dangog, so drive carefully. Kaya ako man ang gaon na, I will always make sure nga makita nako permi ang akong mga kauban sa side mirror. As we climbed higher, mas nibugnaw pa jud og samot. Perfect kaayo for those who want to slow down, reconnect with nature, and magpawala sa stress. After mga 30 minutes drive from Digos, naabot mi sa among first destination. Welcome to Camp Sabros. Pero unsa jud di ay naa diri? See you in the next episode. Cheers. Mana. Yan, Mana na yun si Kuya sa